হ্যালো সবাইকে, শুভ সকাল। আজকে আমরা আমাদের যে 25শে বৈশাখ আসতে চলেছে সেই ব্যাপারে সেই বিষয় নিয়ে একটা সিনেমা করছি। সিনেমার নাম তবু হাসিটুকু থাক, ডিরেক্টেড বাই সৌরভ নায়ক, আমার বন্ধু, খুব ভালো বন্ধু হয়। আর গল্পটাও সৌরভই লিখেছে। আর এটার হচ্ছে মানে প্রডিউস বাই হচ্ছে ইউটিউবার রিলেটেড ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো প্রথমেই আসি আমাদের সব থেকে যিনি সিনিয়র অ্যাক্টর ओम प्रकाश जीर কাছে। ओम प्रकाश जी, आप बोलिए आपको कैसा लगा है? तो मेरे को अच्छा लगा और मेरा बच्चा एक्शन कर रहा है तो नेचुरली है, अच्छा ही लगेगा। बच्चे के नाम से मैं एक्टर उसके अंडर में काम करके बड़ा मज़ा आ रहा है। आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ माने थोड़ा सा बताइए, जो कैरेक्टर के बारे नहीं, में मेरा बहुत कैरेक्टर एक इमोशनल कैरेक्टर है, अच्छा लगा काम करके। और साथ में काफ़ी जो भी टीम में हैं, काफ़ी जो भी एक्टर हैं, सब काफ़ी इज्जत दिया और काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करके। थैंक यू ओम जी। सॉरी, नाम भूल गया था इसलिए हाँ, উপাসক, नाम भूल गया था कोई যদি আমাদের এখনো শুটিং চলছে, আমাদের আরেকজন আর্টিস্ট আসবে মিনময়ীর জন্যই অপেক্ষায় আছি আমরা। বলো উপাসক, কেমন লাগবে? সৌরভ আমার বন্ধু হয়, সৌরভের সাথে আমি 8 বছর ধরে আছি। আজকে সৌরভ ডিরেকশনে কাজ করছি, খুব ভালো লাগছে। রবীন্দ্রনাথের ওপর কনসেপ্ট করে ও আজকে আমাকে ডেকেছে, ঠিক আছে। কাজ একটা আছে,